Hi everyone, welcome to my channel SG Education. आज रो ये वीडियो रे हमें 10th क्लास नॉन-डिटेल टेक्स्ट रो ए ग्रेन एज बिग एज हेन्स एक विषय टे पढ़िया को जाउचे। ए स्टोरी टी लियो टॉल्स्टॉय को द्वारा लिखित खूब सुंदर गप्पटी से लिखचंती। इथिरे से गोटे वार्ता देछंती जे पुराना जनरेशन रो लोक आ हमर एबेका जनरेशन लोक भितर कोन सब डिफरेंस अछि किपर से माने परिश्रम करथिले आ कहा ऊपर निर्भरशील नथिले आ आमे एबेका जनरेशन रो लोक माने किपरि सबु कथारे सबु जिंस पई आमे अलगा लोकन को ऊपर निर्भरशील होई रहउचे। एही गप्प माध्यम रे से गोटे सुंदर वार्ता टी देछंती। चलो अबे याको पढ़िया। Let's start, and before going to my class, please like, subscribe and share my channel. Now we start. Then every day you eat rice and chapati. तमे सबु दिन भात किंबा रुटी खाओ। Have you seen a grain of rice, wheat? तुम जो रुटी आ भातर दाना जोटा आमे शस्य दाना सेटा केबे देखियो कि हाउ बिग आर दीज ग्रेन्स से जो ग्रेन्स टा जो शस्य दाना टा कितने बड़ बोली तमे देखछो। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द साइज ऑफ द ग्रेन्स ड्यूरिंग देयर टाइम। से कहूजे कि तुमे तुमरो जेजे बापा किंबा तुम बापा मां को ताको टाइम रे के भलिया तांकर से जो शस्य दाना र साइज थिला पचार बोली से पचार। इमेजिन द साइज ऑफ द ग्रेन एज बिग एज हेन्स। तमे चिंता करो जदि गोटे शस्य दानार साइज टा गोटे कुकुडार अंडा सदृश एते बड़ साइज रो थांता। व्हेयर डज इट ग्रो? सेटा केउठारे फळि थांता? हु ग्रो इट? ताको किए फळौथिला? देन व्हाई कांट वी ग्रो दैट साइज ऑफ ग्रेन्स इन आवर फील्ड? काहे कि आमे एबे सेही साइज रो ग्रेन शस्य दानाटी आम निज फील्ड रे क्षेत्र माने फसल चाष करि पारुना। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड नोट्स देयर आउट। एठी तो हमर क्लास हो नै तो सेथि पई तुमे ए जो प्रश्न गुडी को पचाली तार उत्तर मोर कमेंट सेक्शन में दो। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक। One day some children found in a ravine a thing shaped like a grain of corn. कौन थिला ना दिने किछि पिला एक गभीर संकीर्ण उपत्यका रेविंग होची संकीर्ण उपत्यका ए थिंग shaped like a grain of corn। से जो जिंसटी देखा जाउथिला गोटे कॉर्न रो शस्य दाना भली देखा जाउथिला। विथ ए ग्रुप डाउन तार कोन हेतिला ना ग्रुप डाउन हेतिला लंबा संकीर्ण गभीर कटा दाग थिला सेते। ए लार्ज हेन्स एग आज लार्ज एज हेन्स गोटे कुकुडार अंडा भलिया एते बड़ साइज रो थिला। ए ट्रैवलर पासिंग बाय सॉ द थिंग। से जो रास्ता दे की जाउथबा जने पथिक जिनिसटी को देखिले तापर कोन कले एंड बॉट इट फ्रॉम चिल्ड्रन फॉर ए पेनी। से कोन करचंती ना पथिक जनक ताको देखिचंती एवं पिला मानक ठारो ताको एक पेनी होची ब्रिटिश मुद्रा। हमर जेमती इंडियन रुपीस इंडिया रो मुद्रा होची रुपीस सेमती ब्रिटिश रो मुद्रा होची पेनी। तो सी सिटी ताको एक पेनी दे विनिमय रे होजे टेकिंग टाउन टू द पेनी ताको किनी नै जाइचंती बट किनी नै जाइचंती and taking it to town sold it to the king as a curiosity। तापरे कोन करचन ना ताकू नै शहर को जाइचंती शहर को नै एक विस्मय कर टेकिंग टाउन टू एज ए किंग एज ए क्यूरियोसिटी विस्मय कर जिनिस भाबे राजा को विक्रय कर दैचंती ताकू राजा को दैचंती सोल्ड करचंती माने बिकियंती। द किंग कॉल्ड टुगेदर हिज वाइज मैन and told them to find out what is the thing। किंग कोन करचंती ना राजा कोन करचंती ना तांकर जित्ती की सब कोन थिले किंग कोन करचंती ना तांकर जित्ती की सब विज्ञ व्यक्ति माने थिले ताको कोन करचंती ना तांग व्यक्ति मानन को डाकिले। तापर कोन करचंती टुगेदर ए वाइज मैन and told them to find out what the thing was। and तांग कहचंती कि एटा कोन बोली खोजी बाहर करिबा पई। तापरे कोन हेची द वाइज मैन pondered and could not make head or tail of it। से जो लोक विज्ञ व्यक्ति माने थिले गभीर भाव pondered माने चिंता करे गभीर भाव चिंता करचंती तार किंतु तार अंत की आदि की अंत तार किछि कहि परले नै हेड की टेल किछि कहि पारे नांती। तापरे कोन हेची
Now one day when the thing was laying on the window sill ମାନେ ଝରକାର ଦାଢରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେମିତି ସେ ଜିନିଷଟି ଝରକାର ଦାଢରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା a hen flew in and picked at it ତାପରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡା କଣ କରିଛି ନା ଉଡି ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି picked it and she made a hole in it ସେ କଣ କରିଛି ନା ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫୋଡ କରିଦେଇଛି ଖୁମ୍ପିବା ଦ୍ୱାରା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାତ କରିଦେଇଛି and then everyone saw that it was a grain of corn ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଖୁମ୍ପିଲା ପରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାତ କରିଦେଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କି ଏହା ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଦାନା ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି grain of corn ହେଲା ମକାର ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଦାନା ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି at this king was much surprised ତାକୁ ଦେଖି ଏଥିରେ ରାଜା ଖୁବ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ମାନେ ଏତେ ବିଗ ସାଇଜ ର ଥିଲା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ବହୁତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି and he ordered the landmen to find out when and where such corn had grown ସେ ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଶସ୍ୟ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ବଢିଥିଲା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ The landmen pondered again and searched in their books but could find nothing about it ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ଅଛି ବୁକ୍ସ ଗୁଡାକ ସର୍ଚ୍ଚଡ ବୁକ୍ସ ବହିରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି but could not find about it କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ so they returned to the king and said ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି କଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି କହିଛନ୍ତି we can give no answer ଆମ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ there is nothing about it in our books ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମ ପୁସ୍ତକରେ କିଛି ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ you will have to ask the peasants perhaps some of them may have heard from their fathers when and where grain grew such a size ସେ କହୁଛି କି କହିଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ପିଜାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଆକାରର ଶସ୍ୟ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ବଢୁଥିଲା ଶୁଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି may have heard ଶୁଣିଥିବେ that their fathers when their grain grew in such a size ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଶସ୍ୟ ହୋଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି So the king gave orders that some very old peasants should be brought before him ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ନା ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ କିଛି ବୃଦ୍ଧ କୃଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଉ ବୋଲି and his servant found such a man and brought him to the king ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି old and bent ashy pale ହେଲା and toothless ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ବୃଦ୍ଧ ବେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଥିବ ଆଉ ଆସି ପେଲ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟୁଥଲେସ୍ ହଉଛି ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ତାଙ୍କର he just managed with the help of two crutches ହେଲା ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ କଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଟୁ crutches ମାନେ ଦିଟା ଆଶା ବାଡି ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି totter into the king presence ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ the king showed him the grain ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶସ୍ୟଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ but the old man could hardly see it କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଠିକ ଭାବେ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ ସେ
and he took it however and felt it with his hands. से ताको कौन कले ना उठेगी नहीं हाथ रे तांग हाथ रे धरी यह आकार को अनुभव करते माने हाथ रे टच करी देखछन जहा को देखा जाउनी से कोन करिवो से हाथ रे टच करी की देखि परिवो. The king questioned him saying राजा ताको प्रश्न पचारନ୍ତି can you tell us old man where such grain as this grow. से कहन जे हे वृद्ध जनक तुमे कहि परिबो कि एई भली तुमे एई भली आकारर शस्य केउठारे बढ़ेइथिलो कोडी कोडी चाष करछ कि have you ever bought such corn or sown such in your field. से देछि कि केउठारे एई भली शस्य फळुची and have you ever तुमे केबे किनिछो कि सो एई भली कोन और sown in your field कि तुमे केबे एई भली शस्य चाष करी कि अमल करछ कि. तापरे कोन हेछि ना the old man was so deaf that he could hardly hear what the king said. सी जो वृद्धा लोकटी एते मात्रा बधिर थिला कान को भी बहुत कम सुभा जाउतिला. could hardly hear what the king said जो राजा जहा कहउथिले and only understood with a great difficulty. बहुत कष्ट से राजा को फेस देखि जानि परुथिला जे राजा कोन कहउचंती बोली. no he answered at last. शेषरे से उत्तर देला ना I never sowed nor reaped any like it in my fields. से कहउची कि ना मु एई भलिया मु एई भलिया जमी रे बुणी नाही कि अमल मध्य करी नाही एई भलिया. reaped any like in my field nor did I ever buy any such. ना मु एभली शस्य मो जमी रे बुणी नाही कि अमल कर नाही कि एपरी शस्य केबे किणी मध्य नाही. when we bought corn the grain were always as small as they are now. जेते बेले कोन हेछि जेते बेले आमे शस्य किणुथिलु से गुडी कर आकार आजि भली क्षुद्र थिला एबे भी जो भले चलछि तो सेतो बेले भी आमो टाइम रे भी सेही भले चलला. but you might ask my father किंतु आपण मोर बापा को पचारि पारंती. he may have heard where such grain grew. से कहि परिबे से भली शस्य केउठारे बडुथिला सुनि थाई पारंती such grew. so the king sent for the old man's father and he was found and brought before the king. ला तापरे कोन हेछि ना तेनु राजा वृद्धंकर बापा को डकाइले एवं तांकु राजांका आगरे आनी उपस्थापन करागला. तापरे कोन हेछि ना he came walking with one crutch. हला से कोन कछि ना गोटी आशा बाड़ी रे चल चल के आछि. the king showed him the grain. राजा तांकु शस्यटी को देखाइले and the old peasant who was still able to see शस्यटी देखाइले एवं वृद्ध कृषक जे कि परिष्कार भाबरे देखि पारुथिले. old peasant who still able to see took a good look at it. ताकू देखिया को लागिले. and the king asked him. तापरे राजा तांको पचारुचंती कोन पचारिले can you tell us old man where corn like this used to grow. तुमे वृद्ध जनक मते कहि परिबो कि एभली शस्य केउठारे फळुथिला. have you ever bought any like it or sown any in your field. से कहन जे तमे एभली शस्य केउठारे किनिछ कि बा तम खेतरे बुणीछ कि. से राजा ताकू प्रश्न पचारुचंती. ताले कोन हेतबो तापरे कोन हेछि ना though the old man was rather hard of hearing. तापरे कोन हेछि ना जदियो वृद्धा लोकटी भलो भाबरे सुनी पारु नथिले he still heard better than his son had done. तथापि से तांको पुओ ठारू टिके अपेक्षा अधिक सुनी पारथिले माने पुओ को टोटली सुबु नथिला. से खाली तांकर राजांकर फेस को देखि कि से रिकॉग्नाइज करी कहि पड़थला जे राजा कोन कहउचंती बोली. किंतु ये बापा को ए जिंसटा सुबुची किंतु अल्प सुबुची. नो ही सेड से मना गले नाइ.
ନା ସେ କହିଲେ I never sowed nor reaped any grain like this in my field. Okay. ମୁଁ ମୋ କ୍ଷେତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଶସ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବୁଣି ନଥିଲି କି ଅମଳ ବି କରିନଥିଲି. As to buying, I never bought any for in my time. Money was not yet in use. ହେଲା ସେ କହୁଛି କିଣିବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଭଳି ଶସ୍ୟ କେବେ କିଣି ନଥିଲି. I never buy but any in my time. ତା ସମୟରେ କେବେ ସେ କିଣି ନଥିଲା. But not yet in use. ସେ କି କିଣିନଥିଲା କାରଣ money was not yet in use. ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା. Everyone grew his own corn and when there was any need we shared with one another. ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଆଉ when there was any need ଯଦି ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା ତାହେଲେ କଣ ହଉଥିଲା we shared with one another. ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦେବା ନେବା କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ଦେଇ ଦେଇ କାମ ଚଳି ଯାଉଥିଲା. Then I do not know where corn like this grow. ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଭଳି ଶସ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ପଡୁଥିଲା. Ours was larger and yielded more flour than the present day. ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କହୁଛି କି ଆମ ବେଳର ଶସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ବଡ ଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଅଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା. Grain, but I never saw like this. କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଶସ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି. I have however heard my father say that ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ ମୋ ବାପା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଛି ଯେ that in his time the grain grew larger and yielded more flour than ours. ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସମୟର ଶସ୍ୟ ଦାନ ଆମ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ ଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଟା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା. You had better ask him. ତୁମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ସେ କହିଛି. So the king sent for this old man's father and they found him too and brought him before the king. ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତେଣୁ so the king sent for the old man's father. ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି. ତାପରେ କଣ and they found him too. ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି and brought him before the king. ତାକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ. He entered walking easily. ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ବିନା ମାନେ easily without crutches. ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶାବାଡି ଧରି ନଥିଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଶାବାଡି ବିନା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ. His eyes was clear. ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା. His hearing good. ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସେ ଶୁଭୁଥିଲା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ଉତ୍ତମ ଥିଲା. And he spoke distinctly. ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ. The king showed him the grain. ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେ ଶସ୍ୟ ଦାନାଟି ଦେଖାଇଲେ. And the old grandfather looked at it and turned it about in his hand. Turned it. ଏ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେବାପା ଏହାକୁ ହାତରେ ଲେଉଟାଇଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ. ଦେଖି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା it is long since I saw such a fine grain, said, and he beat piece of it and tasted. ସେ କହୁଛନ୍ତି it is long since I saw a fine grain. କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଶସ୍ୟ ଦାନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ. and beat a piece of and tasted. ସେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଙ୍ଗିକି କାମୁଡିକି ଚାଖିଲେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ. It is very same kind, he added. ଏହା ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାରର ବୋଲି ସେ ପୁଣି କହିଲେ. Tell me grandfather, said the king. ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା କହିଲେ କି ଜେଜେବାପା ମତେ କୁହନ୍ତୁ when and where such corn grown. କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେବେ ଏପରି ଶସ୍ୟ ବଢୁଥିଲା. Have you ever bought any like it or sown in your field? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସମୟ ତୁମେ କେବେ ଏପରି ଶସ୍ୟ କିଣିଛ କି କିମ୍ବା ନିଜ କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଛ କି. ତାପରେ କଣ ହେଇଛି and old man replied.
से वृद्ध जनक कहिले कॉर्न लाइक दिस यूज्ड टू ग्रो एवरीवेयर इन माय टाइम एई भली एपरि शस्य पण मो समय एपरि शस्य सबुठारे बढ़ुथिला ग्रो एवरीवेयर तापर आई लिव्ड ऑन द कॉर्न लाइक दिस इन माय यंग डेज एंड फेड अदर्स ऑन इट मु युवावस्था रे एहा को खाई बढ़ुथिली आ अन्य मानको भी खुआउथिली फेड अदर्स then it was grain like that we used to sow and reap and trace हैला एटा होची एपरि शस्य आमे जहा को बुनुथिलु बाडे की अमल मध्य करूथिलु and the king asked राजा बे पचारचंती tell me grandfather did you buy it anywhere तमे या को नो माने जेजाबा एबे मते कोन आपण एटा केउठर किनुथिले anywhere or did you grow it yourself ना तमे निजे निजे या को माने उत्पन्न करछो बा बढ़ीचो निजे तयारी करछो एटा को the old man smiled से तोळे से जो वृद्ध जन लोक को हसी थिले then in my time he answered no one ever thought such a sin as buying or selling bread मो समय शस्य बिकिबा बा किनिया भली पाप केही केबे चिंता भी करूनथि नेवर थॉट सच ए सीन माने होची पाप बाइंग और सेलिंग किनिबा किबा बिकिया विषय केबे के चिंता करनथले वी न्यू नथिंग ऑफ मनी आमे से तबले टंका कोन जानि भी नथिलु ईच मैन हैड कॉर्न एनफ ऑफ हिज ओन समस्त प्रत्येक व्यक्तिर निज पई पर्याप्त शस्य थिला तांकर जेतिक आवश्यक ताठर अधिक शस्य थिला then tell me grandfather asked the king सेतबे पचारजंती ताले जेजेबा मते कुह पचारले राजा कोन ना where was your field where did you grow corn like this ताले तुमरो जो शस्य खेत केउठी थिला एवं तुमे केउठारे शस्य चाष करथुलो and grandfather answered जेजेबा उत्तर दोचंती कोन ना my field was God's earth मोर जो शस्य खेत होची कोन शस्य खेत होची गॉड्स अर्थ शस्य खेत जो पृथ्वी जो रहिला जो भूमि भगवान कर भूमि होची मोर शस्य खेत पृथ्वी होची मो शस्य खेत wherever I plugged there was my field मु जेउठार चाष करथिली सेटा होची मोर भूमि थिला land was free सेतबेले जागा बहुत थिला मागणा रे थिला बहुत I was it was a thing no man called his own एटा ही गोटे मात्र जिंस थिला जहा को लोक माने के निजर बोली कहू नथिले labor was only thing men called their own परिश्रम बा श्रम केवल निजर बोली श्रम होची एकमात्र जहा को कि लोक माने निजर बोली कहउथिले जम्मी को निजर कहू नथिले answer me two more questions said the king तापर राजा कहउछन कि ताले जे मते दुईटी प्रश्न रहबे उत्तर दियो कौन ना the first is why did the earth bear such grain then and has ceased to do so now ताले चीज माने चीज होजी माने होजी बंद कर दबा हला सीधे पचछि कि the first why was the earth bear such a grain then सेतबेला टाइम रे अतीत रे काहे केते विराट शस्य उत्पादन करथिला माने दउथिला अर्थात हमकु एबे cease to do so now काहे ना एबे काहे कि सेटा से फलिया बंद कर देछि and the second was why your grandson walks two coaches your son with one and yourself with none द्वितीय प्रश्नटी होची काहे कि तुमरो नाती दुईटी आशा बाड़ी रे चलुची तुमरो पुओ गोटी आशा बाड़ी चल तुमे बिना आशा बाड़ी रे चली परछो your eyes are bright तुमरो आखिटी बहुत उज्जवल अछि your teeth sound तुम दांत शक्तिशाली अछि your speech clear तुमरो कथाडा बहुत स्पष्ट अछि एवं your and pleasant to ear speech clear and pleasant to ear तम कान रे भी माने स्मृति मधुर होउची माने ई जो कथाडा तुमे कहूछ your speech clear and pleasant to ear हम जो कथाडा सुनिया पई श्रुति मधुर अछि माने तंग कथाडा बहुत क्लियर अछि क्रिस्टल क्लियर how have these things come about लेजी किपर ए सब जिंस संभव हेउची and then old man answered तापरे कोन हेची ना वृद्ध जनक उत्तर देले कोन देचंदी
these things are so because men have choose to live by their own labor. ଏବେ ଏପରି କାହିଁକି ଏସବୁ ଏପରି କାହିଁକି ହଉଛି ଲୋକ ମାନେ ନିଜର ଶ୍ରମରେ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡିଦେଲେଣି, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି and have taken to depending on other labor of others, depending on the labor of others, ଛାଡିଦେଇ ଅନ୍ୟର ଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ଏବେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। In the old time they lived according to God's law, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯେପରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଯାହା they had what was their own, ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। he coveted not what other had produced, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବା ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ସେ କାହା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ସେମାନେ their own to coveted not what others produced, ସେ କିଏ ଅଲଗା କିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜେ ଯାହା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ତ ଏବେ ତୁମକୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ thanks all of you and please like and subscribe my channel. Thanks.